Dragi prijatelji, zdravo. Evo nas ovdje, naravno, na Zlatiboru i želim da vam pokažem jednu stazu, ova klasična kojom mi idemo do spomenika, je tako, kad svi koji dođu na Zlatibor idu stazom do spomenika. Ali mi želimo da vam pokažemo stazu do spomenika, ali bolju turu i bolji način da se provedete i osjetite baš pravu prirodu. Odakle nam je polazna tačka? Ovdje je naravno naselje Kalman, ovamo desno nam je brdo Obudojevica i nećemo sada ići ovamo na centar, nego ćemo oko Obudojevice ovamo gore desno. Dakle, idemo gore. Ajmo. Idemo sad lagano ovdje uzbrdo. Resetovao sam i kilometražu dole kod Kalmana. Naravno, sad smo na 350 metara i 7 minuta pešačenja, ali ono što želim da vam kažem za sve vas koji pratite, naravno, ishranu o kojoj sam pričao i tako dalje, da vam kažem da smo mi i dalje, ja i supruga, na fastingu. Ništa nismo doručkovali, a krenut ćemo u ovu šetnju oko 8 km dugačku. To je ona priča o kojoj stalno pričamo. Pun energije, pun snage. Dakle, ja se osjećam kao sit, toliko sit da i da mi neko ponudi nešto da jedem, ne bih mogao da jedem. A dakle, sad je 12 sati, a posljednji obrok smo imali sinoć, kad je bilo, oko 7? I pre. To tako, oko 6 sati smo, oko 6 sati smo večerali. Prema tome, ovo je sada negde 18. sat, kako ništa nismo, što bi se reklo, stavili usta. Dakle, fasting, a energija je puna. Samo zato što smo na ishrani koja nema puno ugljenih hidrata i trošimo masti. Mi nastavljamo dalje da vam pokažem ovu moju putanju kojom ja idem do spomenika. Kada se popnete odozdo uz ovo brdeško, naravno idete hitrim korakom da ubrzate puls. Znači, moj cilj je, evo ga sada, sam na 115, cilj mi je da koračam tom brzinom da mi puls bude na 120, jer to je puls koji se goreva masti najbolje. Dakle, ovde od hotela Tornik dole bi išli za centar Zlatibora, a mi nastavljamo ovuda pravo, prolazimo pored njega i krećemo se ka spomeniku, ali vidit ćete u koju ulicu skrećemo. Prelepi hotel Tornik. Uvijek ima gostiju u Torniku, tako? Uvijek. Sad, pogotovo za prvomajske praznike i uopšte vikendom, uvijek je krcete. I dosta ima gostiju na Zlatiboru, je li tako? Da. Iako je bilo ovih dana prohladno, sad je 27. jun, bilo je baš onako hladno. I sad je 14 stepeni, sunce se... Pa sveže. Sveže, sunce se bori sa oblacima non stop. Pogotovo su noći hladne. Spušta se do 2, 3, 4 stepena. Baš je hladnikovo. Nastavljamo ovdje, prolazimo pored Tornika i nastavljamo gore pravo. Dragi prijatelji, dakle, došli smo odozdo od hotela Tornik i skrećemo u ovu ulicu ovdje koja se zove Jedriličarska. Dakle, skrenite u nju i ovuda lagano sada pravo do onog mostića ka spomeniku. Zašto idemo ovom ulicom? Zato što je prelepa atmosfera u njoj. Sada ćemo dole i pokazati, malo snimat ćemo. Ima tu jedan restorančić, što stalno prolazimo pred njega. I on je baš tako zabačen. Nikad u njega nismo ni svratili. Nismo. I možda sad svratimo, popijemo kaficu, i recimo kiselu vodu. Pa da. I snimimo. Ima tu piše kao domaće jela, gotova jela. Ali sad ne znamo ni kolike su cene, ni šta nude, ni šta nismo mi sad... A i to ima? Pa imaju, da. Sad generalno nećemo jesti, ali
Baš me zanima kakve su cene i možda uđemo da pitamo. Može. Da. Ali ono zašto vas vodimo ovom ulicom, dakle jedriličarska, je evo zbog čega. Pogledajte kakva sad ovdje vlada atmosfera. Se čuju ptičice, znači sve vreme cvrkut ptica. Da? Da. I naravno, kola nema ni ljudi. Ma, fenomenalno. Baš je ona atmosfera ekstra. To. Zapjevala sojka ptica. da osjete gledalci šta ih čeka ovdje. Idemo napred dole. Pogledajte, dragi prijatelji, dakle došli smo odande, ovo kao da prolazite kroz raj. Ove kućice su inače ovdje sve za iznajmljivanje. Ko želi ono baš pravi mir i raj. A da je opet tu na 5 minuta od centra. Dakle, jedriličarska ulica. Ne možete pogrešiti. Ovdje vas čeka i ova kućica. Isto su ovdje sobe za iznajmljivanje. Sad pored ima i ova betonska nezavršena nakaza. Kad se završi imat će dole fantastičan pogled. Ne sumnjivo ovo što će biti lepa. Ali stoji ovako dugo, nismo vidjeli, mimo godinu dana nismo vidjeli radnike, jel da? Niko ne radi. Niko ne radi, stoji tako napuštena. I ovaj kamion ovdje s njim zajedno. Vidjet ćemo šta se dešava. Evo ga ovaj restorančić ovdje. Hoćemo se vratiti? Ajde popijemo kafu. Ajde. Evo ovdje vidimo. Da znate što nas čeka. Kafa 140, čaj 120, domaća rakija, sokovi, pivo, gotova jela. Dobar dan, Majka. Dobar dan. Šta imate od gotovih jela? Evo baš nas zanima. Ili ne smeta da snimimo samo malo? Pa nemam ništa još gotovo. A nema, a kad imate šta ima? Pa obično gotova jela, gulaš, pasulj, grašak. Gulaš, pasulj, grašak. Domaća kuhinja, pa kad se šta desi. A kad budu otprilike ta gotova jela? Posle 12 sati. Posle 12 sati. I recite nam koliko su? 500 dinara je svako gotovo jelo. Znači gotovo jelo 500 dinara. Da. Dobro. A možemo mi sada popijemo kafu i čaj? Izvolite. Hvala. Evo, samo da snimim unutra. Evo, ako dođete ovdje, šta vas očekuje i kako je lepo. Dakle, idete do spomenika i svratite i ovdje. Mi ćemo na čaj i kafu. Hvala. Inače, restoran se zove, piše restoran domaće kuhinje, Lovački raj. Dragi prijatelji, ovdje sam našao i cenovnik u ovom restorančiću Lovački raj. Evo recimo, na primjer, omlet sa šunkom 400 dinara. Teleća čorba 300 dinara. Karađorđeva šnicla 1000 dinara. Bečka šnicla 800 dinara. Onda da vidimo ovdje šopska salata 300 dinara. Srpska salata 250 dinara. Gdje sam teo da vidim ovo? Svinjski ražnjići 700 dinara. Svinjska krmenadla 700 dinara. Mešano meso 400 grama 1200 dinara. Dakle, ali ono što sam teo, pastrnka 250 grama 900 dinara. Pržen oslić 250 grama 700 dinara. Dakle, ako želite da popijete neko pivce, sad jabuka, sok od jabuka je 250 dinara. Piva su zaječarsko 250 dinara. Jelen pivo pola litre 250 dinara. Kafa 140 dinara. Dakle, možete reći su cijene povoljne, tako? Jesu. Primiš kafu za 140 dinara, baš je povoljno. I to vam je sve, može ili kad idete na spomenik ili kada se vraćate sa spomenika. Ajde sad ja čekam da probamo kaficu. Žao mi što nećemo jesti proti, kažem. Jer smo sad, pa nisam gladan, idem u šetnju, ne želim da sam punog stomaka, ali doći ćemo jednom i na... Neki drugi put. Pa ako želite da vidimo da mi to sve probamo, pišite u komentaru, doći ćemo
testiramo klopu. Ajmo čekamo kafu. Ajde. Ono što možemo reći je, evo ga jedan zeleni čaj sa limunom i kafica. Popijemo to i nastavljamo pravac ovuda dole za spomenik. Dragi prijatelji, nastavljamo dalje. Jako prijatna ova ženica. Jeste. Jeste. Evo sad priči s njom. Dakle, rade ona i suprug tu. Evo sad došli neki ljudi, naručili su čorbu i tako dalje. Sigurno ćemo i mi doći ovdje nešto da uzmemo. Baš me zanima kakva im je klopica. Moće. Skupa nije, povoljna je, pa ćemo vidjeti. A mi nastavljamo dalje. Ovdje ulicom Jedriličarskom. Kako su lepe ove kućice ovdje. Čudo jedno. Vidi, kao lutka. Ovdje da pozdravimo i našeg prijatelja Darka. Znam da će gledati ovaj vlog. Darko, ćao, Sokole. Nema tvog BMW-a ovdje. Ovo parking mjesto izgleda pusto. Nema ti ni da nas sačekaš ovako dok se šetamo tvojom ulicom. Ovo ti je veliki minus. Dobro, nastavljamo dalje. Dragi prijatelji, došli smo u Dozdo. Tu ima i tabla, restoran domaće kuhinje, lovački raj. Dole su tezge gdje možete kupiti ove lekovite stvari, čajeve, med i svašta nešto. Tu nam je tezga kod Ane, kod nje ćemo doći u povratku, a mi sad idemo. Evo ga i ovaj restorančić ovdje. Mi ovdje nismo nikad ni bili, ovdje u ovom restoranu nikad nismo bili. Jer uvijek idemo namenski da se šetamo i nikada se vratimo tu na klopu. U svakom slučaju, šta je suština priče? Idemo ka spomeniku, ali stazom koja je 6 puta bolja. Ovdje je put za Crnu Goru, 16.6. idemo dole ka baru i ka prelepoj Crnoj Gori, to jedva čekamo. A mi sad nastavljamo ovuda pravo i idemo ka spomeniku. Ovi konjići ovdje, koji možete naravno iznajmiti za jahanje, dobili su prinove, imaju i 2 ždrebeta. Idemo. Staza do spomenika, fenomenalna, pravi dragulj za sve one koji žele lagano da postignu kardio 120-130 otkucaja i da tope salo brzom brzinom gore. Ali šta je poenta priče? Nema, idemo u šetnju pa posle burek. To ne dolazi u obzir. Jer efekta nema. I isto tako pre šetnje ne može se napucati ugljenih hidrata da nam skoči insulin. I onda šta smo rekli? Dok je insulin visok, nema topljenja sala. Džabe ideš gore. Dobro, to je ta priča. Nekome će koristiti, a mi nastavljamo pravo još uvijek. Ovdje igralište za decu, to nikako ne propustite, ali sve to znate. Ali ono što je sad glavni štos je sljedeći. Dakle, gore je spomenik i staza do spomenika. Ali mi skrećemo sada desno i idemo u ovu šumu ovdje ispred nas. Inače, uzgled budi rečeno, ovdje je pušten u rad ovaj toalet. Dakle, pohvalno.
Idemo unutra u ovu šumu. Dragi prijatelji, i sad je ovo ono pravo uživanje. Sljedećih nekih sat vremena kreće potpuna idila ovdje po Zlatiboru, nadomak centra u ovoj šumi. A šta je ono što je najlepše ovdje po meni? Kada ovako pirka vetrić i kada se čuje kako vetar seče ove borove iglice. Tako je. Ne znam da li to može da dočara mikrofon, ali taj zvuk je naravno specifičniji od kada ste u šumi listopadno ili tako, pa kad duva vetar. Znači ovo je fenomenalno. Kao da ste u raju. Ako se odlučite da idete ovom stazom, čeka vas ovo. Pogledajte, dragi prijatelji. Što bi rekli klinci, ludilo. Ludilo, brate. Jel' tako? Tako je. Koliko puta možemo idemo ovdje? Svaki put. Svaki. Sad nam je lepše ovdje. Naravno. Više ni ne idemo stazom do spomenika, onom klasičnom, ali tek ono što sledi posle je fenomenalno. Ajmo, idemo tamo da prikažemo i to što pre. Dragi prijatelji, pogledajte, svaki korak je ovdje neprocenjiv. Dakle, nemojte sediti po kafićima u centru, a mislim i može, treba popiti i kafu i sok, sve je okej. Ali ne propustite kad ste ovdje ovu stazu. Fenomenalna je. Ajmo, ženice! Evo idem. Dobro, ti sad moraš da budeš i kamerman i svašta nešto, i nosač drona i... Svega. Ti si onaj u stvari Pomoćnik. najvažnija sporedna uloga. Pomoćnik. Pomoćnik. Idemo. Ajde. Nalazi tačno na 3000 metara od naše polazne tačke Kalman. Pogledajte. Dragi prijatelji, izašli smo iz ovog mesta iz šumice i sada ovim zemljanim putem, ovako ovim makadamom, idemo gore ka spomeniku. Sad ovdje je i savršeno, recimo ima gore jedno par stotina metara i savršeno je za onaj hit. Da uđete u otkucaje od 140, 150 recimo i 2-3 minuta držite te otkucaje gore. Jer pri tim otkucajima, a tom kratkom intervalu, nećete podići insulin i šećer u krvi zbog kortizola koji se izlučuje, tako? Nego će se izlučiti samo hormon rasta koji je zapravo dobar i poželjen u celom procesu ako želite da skinete kilažu. Dobro, idemo dalje. Trka na spomenik. Dragi prijatelji, nije lako, ali je jako. Dakle, samo držite tempo, izgurajte i nagrada sledi kad se stane na vagu. 2 grama ste omršavili. Sve ste izbacili u principu na znoj. Šalim se. Procesi, ali idemo. Dragi prijatelji, kada se popnete na stazu kod spomenika, dočekuje vas ovo. Dakle, prelepo, sve ovo vi znate, ali da izginemo ovdje. Ali šta je u stvari poenta sa cele priče? Ne vraćate se nazad dole, nego krenete dole ka Tić polju. Dakle, dole je Tić polje i krenite ovom stazom laganice dole
i ulazite onda u ovu šumu dole, koja je ispred nas. Idemo lagano. Pogledajte samo, dragi prijatelji, šta vas čeka sad ovde. Kada od spomenika krenete ka Tić polju, ovde niz Brdešku, ovako lagano. Evo. Reči su suvišne, ali ono što hoću vam pokažem je kada idete ovuda, obucite neke malo jače patike, nije za neke skroz platnene ili nešto, onaj fazon baletanke, jer dole je onako kamenito je i lako može da se iskrene noga i tako je to. Nije lako ići u, dragi prijatelji, jer morate paziti i na ove boriće. Pa ovo je, kako je ovo, ženice, kao tunel od borovine. Da, Jel dobro? prelepo. Kako nije prelepo. Gledaj ovo. Vredi svako korak. Dakle, pišite mi dole u komentarima ko je izdržao da gleda dovde. Da li ste znali za ovu stazu, svi vi koji dolazite na Zlatibor? Ova staza ovako preko Tić polja. Pogledajte, kako je dobro. Ali ovdje niz Brdešku, a? No, Da. mora polako. Mora polako, tako je. Ali kakva je ova staza? Vrh. Super je. Super. A tek nagrada tek što sledi dolazi. kad se izađe dole na Tić polje. Inače, da vam kažem, kad dolazite zimi, na Tić polju je u stvari i najbolje sankalište. Jel' tako? Tako da. Tu smo mi dolazili s unucima, rekli su nam ovdje meštani, znači Tić polje, to je livada, nigde žive duše, što se kaže, ništa. A kad padne sneg, znači kad se sedne na sanke ili kliska ili šta god, pa 500-600 metara je nizbrdice dole. Idemo dalje. Dragi prijatelji, kada dolazite na Zlatibor i krećete ovim stazama, pogotovo leti, znam da znate, ali moram i da kažem, bez vode nigde. Obavezno se hidrirajte. Idemo dalje. Može i pivo ponesti. Može. Dragi prijatelji, znači došli smo iz ove šume koja će nam sad ostati sa leve strane i kad izađete iz nje, čeka vas ovo. Tić polje, prelepo Tić polje, šta reći za Tić polje? Nepregledna jedna livada sa cvećem, žutim, ljubičastim, svašta nešto, znači možete pešadijati sada dole. Mi ćemo naravno ići ovamo pravo. I pogledajte kakva je ovo lepota, kako je ovo čudo. S leve strane će vam ostati ovi borići iz trave, cvrkut cvrčaka, a iz borove ove šume poji ptica. Pa ovo je fenomenalno. A pazite, sve ovo oko centra Zlatibor, to ono kad nećeš kolima, nećeš, ne znam, da ideš negde okolo, naokolo, malo na izlete. Znači, evo, ovo vas čeka ovde na Zlatiboru. Samo malo skrenite od jezera i čeka vas lepota. Dragi prijatelji, pogledajte samo kakva je ovo milinica. Čekaj se čuju zvukovi. Duva vetar, onako vetrić pirka, ne znam sad da li se čuju svi ovi zvukovi okolo. Ali ovo je fenomenalno.
Ženice, kakva je ovo stazica? Prelepa. Kako nije? Pogotovo ovo cveće, ovako, ovo baš. Aha. Ono, beskonačna livada jedna. Fenomenalna. Inače, sada smo tačno 4 km pešadijanja od Kalmana. Dragi prijatelji. Prosto mi žao da vam prekinem ovaj kadar neki. Koliko je ovo sve lepo. Gledajte. Dobro. Idemo sada pravo ovim puteljkom i izlazimo gde? Kod onih konja tamo. Da. Kod onih ždrebaca. Dakle, javljamo se tamo negdje kad stignemo. I, dragi prijatelji, ovdje se završava Tić polje i ulazimo nazad u ovu šumicu i izlazimo sad pravo kod onih ždrebaca i u blizini mostića. Summa summarum, ovdje smo sad negdje na sat i 40 minuta pešačenja od Kalmana, od polazne tačke. Sad je nekih i 5 km. Naravno, vi ćete možda ovo sve brže proći, jer ja snimam vlog dok pustim dron, dok isključim dron. Ali u svakom slučaju, jedna fenomenalna staza, koja naravno još nije kraj. Ali sad lagano ćemo ući nazad u Zlatibor. Ali eto, vidjeli ste ovaj krug, recimo kad smo skrenuli u onu šumicu, do sad je nekih recimo 3 km fenomenalne šetnje, je li tako? Tako je. Nama se sad više ni ne ide do spomenika, ono klasi. Idemo uvek kroz onaj deo šume. Tako je. I slušamo ove ptice. Tako je. Evo ga, gde smo izašli i sada idemo na mostić da se vratimo kod Ane. Da. Danas je sreda, vratimo se za Beograd u petak. Idemo da obavimo nešto i se pripremimo za polazak na more, da pokupimo stvari, nešto nam je u Beogradu i da vidimo sa Anom da nam ostavi jaja i sir i svašta nešto. Da. Dragi prijatelji, kad se vraćate naravno sa spomenika, prolazite pored ovih tezgi. Eno nam je Jana, tamo sređuje se. Piše poruke, baš je briga. Piše. Dakle, tezga poljoprivrednog gazdinstva Smiljenić iz Ljubiša. Ćao, Ana! Ćao. Ćao, da znaš da te snimamo, nemoj sada da... Ja, to je nešto koje možete da vidite šta radim. Prevodim sa latinskog na srpski. Sa latinskog na srpski? Folium betulae. Flores spiraoe, eoe. Baš ti ne ide latinski? Zato i prevodiš. Tako je. Šta vi radite, kako ste? Dragi prijatelji, uhvatili smo ovako Anu na prepad. Vi znate, ona se provlači kroz moje vlogove. Zašto? Pa zato što je ova tezga meni omiljena na Zlatiboru. Zapravo mi smo došli da uzmemo, pošto danas je sreda, vraćamo se za Beograd u petak, nešto mora se vratimo kući, kao što znate, zbog ove pripreme za more. I došli smo da naručimo jaja. Ana, ili imaš jaja da nam ostaviš za petak? Za sada ima. Koliko će biti? Pa do 40 će da bude. Super. Taman ćemo imati. I kozijeg sira. I kozijeg sira ima i mlađeg, ima i malo, da kažem, srednjeg, jednog i drugog. Za sada ima. Da. A zašto ću da vam ubacim sve ovo u vlog? Kada dođete na Zlatibor, recimo dan, dva za vikend, pitajte Anu. Znači, ovo su jaja od domaćih kokana, je li tako? Tvoje kokoške su napolje. Vani ne nose svaki dan. I ne nose svaki dan, naravno, zato što se... Nekada nam je lisica u šteti, pa ako planiramo da bude 15, bude 12. Ako najđe lisica, onda nemate sreće. Ali u svakom slučaju, to jaje i ono jaje koje se kupi u Maksiju na pijaci koje se hrani, je li tako, od onih kokica koje se hrane namenski samo za jaja, to nije po nutritivnom sastavu, apsolutno nije isto. Dobro, da, za sir, isto to hoću da kažem ljudima, to je kozji sir. To je čist kozji sir, nije mešavina kravlja, kozjeg ovčeg, čist je samo kozi, pošto mi nemamo krave, nemamo ovce, imamo samo koze.
čist je kozi, lep je, nema one Koje su napolju, pasu, vani su po ceo piju dan. zlatiborsku vodu i udišu zlatiborske vazduhe. Izvorsku, zlatiborsku, ljubišku vodu. I zato je taj sir fenomenalan. A inače možete tu da uzmete i surutku koja ima problema sa jetrom. Sa jetrom. Ti, Tanja, Ana, šalješ surutku? Šaljem brzo poštom s tim što ja uvijek... Zalediš je pa šalješ? Tako je. Zaledim je par dana bude zaleđena pa i onda stavim u plastične flaše i tako je zaledim i nakon toga motam u foliju da bi duže držalo temperaturu, da bude hladno, da bi stigla tamo. Znači, ko ima problema sal, tast, čišćenje jetre? Ona je savršen protein, čist protein, malo kalorija sadrži, ima jako puno minerala i vitamina u sebi. I imate enzime koje pašu jetri. Tako, to je cela poenta. Čovjek ne može sam da proizvede, možete samo da ih nadoknadite surutkom, unošenjem. Tako je, najkvalitetniji proteini su zapravo i surutke. I kompleks je tu vitamina B6, B2, B12. U surutki se nalazi, ajde sada da smaram ljude, 9, ima dosta proteina, ali 9 esencijalnih, to su ovi proteini koje ne može čovečji organizam da sintetiše sam. Znači moramo ih uneti kroz hranu. Surutka je kompletan izvor svih esencijalnih proteina, najkvalitetnijih mogućih. Recimo kad se kupuje vežbači, dizači tegova i kad uzimaju onaj whey protein, on je napravljen od kozije surutke čiste. Samo što je čista i sveža surutka, a to kad kupite whey, to je znači dehidrirana, to je i mešavina i znači to mora da se dodaje sigurno još nekih sredstava protiv zgrudnjavanja. Znači to nije samo izvučeno. Ona aronija što smo uzeli, to da nam spremiš isto u petak, ostalo nam je još vrlo malo, fenomenalna ti je. To je matični sok aronije, hladnocećena aronija, bez vode, bez šećera. Pije se dnevno po jedna rakijska čašica u toku dana. Kome je, na primjer, malo onako jakog oporog ukusa, može da dodaje u čaj ili u neki sok, recimo u limunadu i tako dalje, da popije kroz to. Hoćeš ovaj? Uneti u organizam. Hoćeš ovaj samo proizvod, moram ponovo da ga spomenem. Znači, borov sirup. Znači, definitivno radi neverovatan posao. Moja prije ga je pila, imala je baš kašalj i ublažilo joj i smirilo joj i to kakav kašalj, ona ima i obstrukciju pluća a za ovo od kašlja koji je od prehlade, kad se razboli čovjek od šlajma, znači borov sirup fenomenalan, provereno radi ekstra. Ana, još imaš i sirće, to nećemo da spominjemo, znači to je obavezno ujutro u čašu tople vode, ucedimo pola limuna i recimo jednu kašičicu, to jest kašiku supinu sirćeta, popijete ujutro našte, za regulisanje holesterola, šećera, metabolizma, špic klasa. Teo sam ti kažem, to još imaš vodnike, Ana? To je još ostao samo 1 litar ovdje i ima unutra taj koji ja povremeno pijem. Ovako nema više, verujte, ovo je posljednje što je ostalo, evo, primjer. Ovo ja inače popijem dnevno, to je pola čaše ili čaša, tako. Isto vrhunski proizvod za skidanje holesterola, šećera, za insulinsku dijabetes. Šta sam teo još da te pitam? Stade mi mozak. Pazi, sad mi stava mozak. Možda za neki čaj ili za borove iglice. Bravo, za one brekinje. Za koru brekinje, ili imaš to? Ima. To je odličan isto čaj. Za dijabetes? Protiv dijabetesa. Znači, odličan je. Jako retko naći tu brekinju i ona je vrsta bresta koja je u izumiranju. Iz nekog nepoznatog razloga njih počinje da napada neki korovi, znači jako je malo ima. Kora brekinje fenomenalna, teško je razmnožiti, teško, jako je malo ima u prirodi, u 3 sela, ne znam da li 3 stabla. Dobro. Ali jako delotvorna i može se pije svakodnevno čaj, prijatnog je pitkog i ukusa. Može ona da priča 3 sata o biljkama njenim koje su fenomenalne, a mi nastavljamo dalje naš vlog i idemo dole malo da vam snimim Zlatibor i čao! Ana, kupuj kokice! Dragi prijatelji, idemo sada ovde dole ka centru Zlatibora. Prolazimo ovde pored Jurassic parka. Fenomenalan je, tu smo bili sa unucima. I idemo lagano, evo da vam malo snimim sad i sam Zlatibor, dole naselje. Za sve vas koji ste se uželeli i niste bili da se malo podsjetite.
Dragi prijatelji, spuštamo se sada lagano niz ovu ulicu dole do ovog Luna parka, a tu se nalazi jedno mesto koje je jako bitno ovde na Zlatiboru. Nismo ga ni mi znali do pre recimo mjesec, 2 dana, a onda su nameštani ovde rekli. O tom potom, ono što želim da vam kažem je da je iza ove zgrade ovde, ne znam da li ste znali, hitna pomoć na Zlatiboru. Znači radi non stop hitna pomoć na Zlatiboru, evo, kod ovog, baš iza ove zgrade, baš je tu iza, i ako ne daj Bože nekom zatreba, hitna pomoć je tu. Imate u centru onu ambulantu, naravno, dom zdravlja u Čajetini isto radi 24 časa, a hitna pomoć, ne daj Bože nekog infarkta, nešto, nekog tako komplikovanijeg stanja, znači hitna pomoć na Zlatiboru. Ajde baš da im snimim to. Ajde, evo, ovdje. Dakle, vidite ovaj parking ovdje i sad ću ovdje iz ove zgrade. Dragi prijatelji, evo, ne daj Bože nekom da zatreba. Evo, ovdje je ulaz u hitnu pomoć. Tu je i komunalna policija, ali ono što je bitno, je li tako, ono što smo sada htjeli da skrenemo pažnju, da je tu i hitna pomoć. Evo vidite gdje je Luna park, ovaj točak. Znači, eto, ne daj Bože da nekom treba, tu je. Dragi prijatelji, evo ga ovdje ovaj Luna park, a odmah preko puta njega, evo, iza ovog mostića je ovaj izvor. Znači, ovaj izvor je, tako sam čuo od meštana, sa 150 metara dubine. I mi tu kupili smo staklene flaše i kad smo na Zlatiboru pijemo ovu vodu. Daj mi. Sad ću da prospemo vodu što imamo ovdje. Znači, tako je studena lepo, tako je hladna, tako je... Prava. Je bolje od kokiške? Bolja. Kako za koga? Da, kako za koga. Znači, fenomenalna. Možete i one balone od vode, 5 litara, koji imate kad ste ovdje na Zlatiboru, natočite ovu vodu. Puna je minerala, izuzetno zdrava, znači, fenomenalna voda. Svi ovdje dolaze, meštani toče, dolaze iz Užica i toče i tako dalje, i tako dalje. Ništa, to je to. Živjeli. Živjeli. I prijatelji, evo sad ovdje da prođemo, da snimimo i ovaj ovdje raj za decu. Pogledajte. Evo ovdje su dobili prave i neke nove sadržaje. Ajmo da vidimo. Evo grade ovdje neke ove kućice, vidjet ćemo šta će tu da bude. Neke mašine za izvlačenje onih igračaka, pitaj Boga, nije ni bitno. Uglavnom, deca ovdje uživaju. Naravno, sada idemo ka centru Zlatibora. Uživamo u svemu ovome. Ovo nam je, inače uveče, jedna rutinska turica. Dođemo po vodu na ovaj izvor, što sam sad pokazao, i vraćamo se. Od Kalmana do izvora imamo 1500 metara. U povratku 1500 metara, 3 km ispešačiš. To je prosto, eto, kao dobar dan, ili tako? Tako. Još ako napraviš neki krug oko jezera. Kao što uvijek i pravimo. Kao što uvijek i pravimo. To se pretvori u 4-5 km lagano, onako. Da. Da ne možeš ni da kažeš da sad kao išao si u neku smišljenu pešadiju. Ajmo malo oko jezera tamo. Ajde. Dragi prijatelji, gledajte. Zlatibor danas okupan suncem, blista. Ljudi vamo se šetaju, uživaju. Palačinke na metar. Kukuruzi, slatkiši. Ovo smo jednom probali, ovaj zlatiborski dimnjak. Yes. I mogu reći samo da je testo
ovo od Zlatiborskog dimnjaka bilo bolje, to je zapravo Kurtoš Kalač, on je kao u Mađarskoj što ima, da je bolji bio ovde nego u Budimpešti. Jeste, je li tako? Jeste. Tako da to je za svaku preporuku. Naravno, nama se više sviđa. Nama se više sviđa, malo i lepi, nema šta. Lepi bio i u Mađarskoj, naravno, u Budimpešti, ali ovde je testo bilo lepše. Evo malo, dok ne dođete na Zlatibor da uživate u ovim kadrovima, moram da... Pre jedno mjesec dana su ovo jezero praznili. I ono što mi je neverovatno, znači pražnjeno je jezero prazno je, verovatno su gledane i servisirane ove prskalice od ovih vodoskoka. I 4-5 tih prskalica što bacaju tu vodu ne radi. To mi je nezamislivo, recimo, da to niko ne kontroliše. I kad će se to se sredi kad prođe sezona? I to je deo događaja. Ljudi vole da uživaju i u tome. I to je jedan razlog da što dolaze na Zlatibor. Dakle, nadležni, ma sređujte to, hoćemo da radi sve i da uživamo. Ja, vidi je patkica. Kakva lutka lepa. Da vidimo. Uživa i ona u ovoj lepoti, kao i mi. Sada je sreda, je li tako? Jeste. Ali ima dosta autobusa, vidimo, na Zlatiboru. Dosta je dečice došlo sad, da li imaju neka takmičenja, da li imaju nešto, šta god. Čuveni simbol Zlatibora. Ide gas. Dobro. Inače, ovo mleko smo uzimali. Mleko je odlično. Ali ono što je nama ovdje bitno, recimo kad dođete na Zlatibor, mi smo ovdje uzeli ove staklene flaše. Uzeli smo staklene flaše i onda njih koristimo za onu vodu. Tako je, držimo tu vodu u staklenim flašama. Imamo 3 litre, 3 flaše i onda napunimo. Tako da eto, to vam je jedna od ideja. Roštilj kod Leke. Uvijek popularan. Šišarke padaju. I, dragi prijatelji, posle skoro 8 km, 7700 metara, dolazimo u naše naselje Kalman. Evo ga ovde. Ovo najlepše naselje na Zlatiboru za nas, je li tako? Jeste. Nekako je tu u centru, a opet je van centra i nalazi se preko ovog brda Obudojevica, kad je zimi tu sankanje i svašta nešto. Opet si izvučen iz te vreve tamo u centru, a opet si 500 metara laganog pešačenja po ravnom i... Da, opet je tu sve. I tu ti je sve. Tako, tu je i Jaman i Dis i jedino što je to do Lidla, malo treba pešadije. Dobro. Dragi prijatelji, to je to. Ovo je današnja šetnja. Nadam se da vam je ova staza kojom smo mi prošli prijala i da ćete koristiti kad vi budete došli. Po nama je mnogo bolje nego klasično otići ravno gore do spomenika. Ceo krug je znači 8 km ako krećete odavde iz naselja Kalman i vidjeli ste šta se tu ima uz put i kakvim se predelima ide. Što se nas tiče, to je to. 16.6. krećemo put Crne Gore i jedva čekamo da snimimo taj vlog i put do Crne Gore i samu Crnu Goru, dole te plaže malo da obiđemo. Nismo bili koliko smo bili, 2 sezone, je li tako? Da. Jedna ili 2. Pa zadnji put smo bili u Čanju. Ni ne sjećam se. Ni ne sjećam se, da. Pre 2 godine i jedva čekamo se vratimo na Crnogorsko primorje i Jadranu, prelepom Baru i tako dalje. To je neka druga priča. Ovo je bila naša zlatiborska šetnja za danas. Nadam se da ste uživali. Vidimo se u sljedećem vlogu. Ćao, nema više.